ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ
निधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेंकट निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः। हरि ओम। श्री गोविंद गोविंद गोविंद। अस्य श्री भगवतो महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिक श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रेयःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीभूमि नीला समेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः कल्याणोत्सवं कर्मांगं मम గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికలని, ప్రార్థనని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది. సహ కుటుంబానాం సహ పరివారాణాం సహ బాంధవానాం क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थम् उत्तरोत्तर कैंकर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थम् श्री श्रीनिवास स्वामी करुणा कटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण सिद्ध्यर्थम लोकक्षेमार्थम कल्याणोत्सवम आचार्य मुखेन अहंकारयिष्ये सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु।
भूर्भवस्वरम् अस्यां शुभदवस्य देवस्य भवतो नारायणस्य ह्यः पदे भूतमस्य श्रीभूनीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरदपरिसनादि सर्वोत्तन्द्रपरिशुद्धं शान्तत्वं सपुण्यावाचकर्मरिष्यन् आदौ निर्विघ्नेन समाप्त्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं तदङ्गपूर्वे करकाराधनं करिष्ये ओम धारा सप्तश्रमाणेषु सरस्वरूर्देषु अभोब्रह्मन् पदिपादेश्ये गृहणमुत्तां सर्वं कर्म यदमापस्वा शुद्धमा शान्ता शान्तमा श्वा शुद्धमा भूता भूतमा पुण्याः पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा मुदां दृशाः भूता ब्रह्मपुत्रेण भूता सूर्य सरस्वती आपो वायुं सर्वं विश्वाभूतान्यवः प्राणावाप पशवापो नमापो द्वाप सम्राडापो विराडाप स्वराडाप छन्दा विश्वापो ज्योति विश्वापो अज विश्वाप सत्यमाप सर्वादिवदापो भूर्भवस्वराभोम अस्मिन् कुम्भेङ्गाश्रीथनावाहयामि यथेषदम्रणे सहस्रमज्ञाःपादाविदा पुरुत्र तेभ्यो नन्द्रस्यतादृष्णऋष्य देवामुञ्चन्तमतः स्वस्त्या वरुणमावाहयामि प्रदेशमावाहयामि रिक्तां रुद्रमावाहयामि अधस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः वरुणस्यैदमासनम् वरुणाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाचमनं समर्पयामि एते प्लतस्त्र त्र्याभरण पुवेद पुष्पगन्ध धूपदीपालङ्कारार्थाः इमे अक्षताः सर्वोपचाराः सर्वतीर्थलं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिना करिष्यमाणस्य निर्घ्नेन समाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं दर्बाहुं शङ्खचक्रसंनितं जापतिं सङ्केतं शुपुष्परथवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं रक्षाकमच्चेत् ज्ञेयस्माद्दामेत्वाश्रे दातं यतोत्सम्भोः वैराजन्तेषु तन्निहत्तां वृषावृषावृतानामनादिः यामे स्थान दातु ओम भू पद्मागारमण्डले सक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे ज्यामावाहयामि तत्पत्नीसक्सेन सेदमासनम् विसक्सेनाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाचमनं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृत राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान्यनुं भासेत कर्मणान् विघ्नशान्ति आरम्भे कर्मणान् पुष्टे विज्ञानान् समाप्य कुर्यात् सुव्रवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भवद्ब्रह्मणाः पुण्यः पुण्यं वाजयिष्ये ओं वाचतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वास्तु प्रोक्षतम् अस्तु प्रजापति प्रियतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायुदेः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायुदेः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायुदेः शुभानि वर्धन्तां शुभानि ओम अतो देवाः वन्तुनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामि इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रयधानि देवतां समूढमस्वागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्नि विष्णोः कर्माणि वसुदेतः वृदानि वसुसि इन्द्रस्य यज्ञसखाः तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिव्यवचक्षराततं तद्विप्रासो वन्यभोजार्धभागं दुःसविन्दते विष्णोर्यत्रमं पदं द्रृणोदा द्रविशस्त्रस्य द्रृणोदा सरस्य प्रगंसते द्रृणोदा विरोधषण्णो द्रृणोधारास्ते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्भट्करुविदापविशं यदा वै सूर्य विदति नक्षत्रन्नेति यावत् तत्सूर्यागच्छेति अथ धन्यं पश्येति तावत् गुरुत्यत्कारी स्यात् पुण्याः एव गुरुते ओम भूः अतिपुरोत्कृष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरदपरिसरा सर्वोत्तन्द्रविशुद्धत्वं शान्तत्वं सपुण्यावाचकर्मणि पुण्यां भ्रन्तोः भ्रन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां भ्रन्तोः भ्रन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां भ्रन्तोः भ्रन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु स्वस्तिनीन्द्रो दस्वास्तनः पूषाश्वेदाः स्वस्तिनस्ताक्षरिष्णीमि स्वस्तिनां बृहस्पतिर्ददातु ओम भूतिपुरोत्कृष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिवेशना सर्वोत्तन्द्रविशुद्धत्वं शान्तत्वं सपुण्यावाचकर्मणि स्वस्तिं भ्रन्तोः भ्रन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मण स्वस्तिं भ्रन्तोः भ्रन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मण स्वस्तिं भ्रन्तोः भ्रन्तु कर्मणे स्वस्ति रुद्ध्याः समवेनं संसद्यां तरुणदेवमित्रधयन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषावर्धयन्तः शतञ्जीवें सदस्य वीराः ओम भूः अतिपुरोत्कृष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरदपरिसना सर्वोत्तन्द्रविशुद्धत्वं शान्तत्वं सकलपुण्यावाचकर्मणि वृद्धिं भ्रन्तोः भ्रन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणारुद्धिं भ्रन्तोः भ्रन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणारुद्धिं भ्रन्तोः भ्रन्तु कर्मरुद्धतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्यासमृद्धिः आपोहिष्टामय भुवस्थानभूतिदादना महेरणाय चक्षे योगस्वदमर्दस्तस्य वार्यदेन उठतीरिव मात्रः तस्मारङ्गमावो सक्ष्याय जन्मदा
आबोजनेधाजिनः हिरण्यवर्णाश्च पावकायाः जातः कस्यभोजास्न्द्रः अग्निया गर्भन्धरेरूपास्थानापसगुस्याना भवन्तु पवमानस्वर्जिनः पवित्रेण विचरिष्णिः यः पोता सपनात्मा पठन्तमा देवजनाः पठन्तमनवधिया पठन्त विश्वायवः जातवेदः पवित्रवति पवित्रेण पुनाहिमा अग्ने कृत्वा कलगम्रणु येन देवाः पवित्रेण आत्मानं प्रणदेशः तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पठन्तमां प्राजापत्यं पवित्रं शताद्यां गम्भीरण्यं तेन ब्रह्मविदाव्यं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्य नीते सह मा पुनातु सोमस्वस्त्यावरुणस्वमीच्छाः यमो राजाः प्रवणाभिः पुनात्मा जातवेदामोद्यन्त्वा पुनातु तच्छंयोरावरुणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञपदये दैवीः स्वस्तिरस्त्रः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जगातुभेषजं छन्नास्तुद्पदेः शञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः प्राच्याहान्ति देवार्त्या मार्जयन्तां दक्षिणायां दिश्मासाः पुत्रा मार्जयन्तां प्रदीच्याहां दिशग्रहाः पशुवा मार्जयन्तां प्रदीहेत्यां दिश्या मोहदेव वनस्पतयः मार्जयन्तां ऊर्ध्वायाहामित्यज्ञसंवत्सरो यज्ञविधर्मार्जयन्ताम् अथो दुराधरे नागेभ्यो मार्जयन्तां वास्तवः स्वदेवयानि यस्मान् स्वाभिश्वानमिव भुवनः यत्ते महे प्रजनो शिष्यस्नेहदुपदे चतुष्पदे वास्तवः स्वदेशग्मया संसदाते सक्षिमी शरण्या गातमत्याः आवक्षेमुद्योगे वृन्नो यूयपादस्वस्विस्वानः अमीवः वास्तवः स्वदे विश्वारूपाण्याविशन्ने तथा सेवयधिनः अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायानि तोस्यन्तोः तमः कदम्बस्य दिवेदशोको धातुः प्रसादान् महिमानिमीशं सप्ताः प्राणाः प्रवन् सप्ताः सप्ताच्य समितः सप्तजिह्वाः सप्तैमे लोकायै चरन्ति प्राणाः गुहास्यां निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्राग्रे सर्वे सान्तन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः वरुणान्मः सक्षरान्मः पुनः पाद्यान् समर्पयामि वरुणान्मः सक्षरान्मः यथा भासा गुरोभार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णपुष्पक्षणां समर्पयामि वरुणान्मः सक्षरान्मः शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च अयनाय परिपूर्णगुणार्णवाय विश्वोदयस्थितिलयो नियतिप्रदाय ज्ञानप्रदाय विबुधासुरसौख्यदुःखसत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते यो विप्रलम्बविपरीतमतिप्रभूतान् वादान् निरस्य कृतवान् भुवि तत्त्ववादं सर्वेश्वरो हरिरिति प्रतिपादयन्तमानन्दतीर्थमुनिवर्यमहं नमामि। हरे श्रीनिवास सप्तगिरिवास श्रीवेंकटेश गोविंद गोविंद अखिलांडकोटि ब्रह्मांड नायक देवदेवोत्तम देवता सार्वभौमनाद कलियुग प्रत्यक्ष दैव ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ವೈಖಾನ ಸಾಗಮುಕ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಪುಣ್ಯಪ್ರದವಾದಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಸದ್ಯ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಂಥವರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿವಾಹ ವೇದಿಕೆ ಎಡಮೂಲೆಯಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆ, ಆ ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ 5 ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನಿರಿಸಿ ಶುದ್ಧೋದಕದಿಂದ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಗಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಭಗವಂತನ ಪರಮಾನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸದ್ಯ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪತ್ರ ಪುಷ್ಪ ಫಲತು ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಆ 5 ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ನವಧಾನ್ಯಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಚ್ಛಾದಕ ರೂಪೇಣ ಪತ್ರ ಪುಷ್ಪ ಫಲತು ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಅನ್ಯಥಾ ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಮಮ ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರುಣ್ಯ ಭಾವೇನ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ರಮಾಪತೆ ಸುರೋತ್ತಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ರಮಾರಮಣನನ್ನು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಆ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹದ್ದು. ರಮಾರಮಣನೆಲ್ಲ ಮಲ ಭಗುತಿ ಕೊಡು ನಮೋ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಹರುದ್ರದೇವರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತತ್ವಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಈ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಉತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ರುದ್ರದೇವರು
ಮನೋನಿಯಾಮಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು, ಬುದ್ಧಿಯ ನಿಯಾಮಕರಾದಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು, ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಎಲ್ಲ ಅವಯವಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ತತ್ವಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ನಮೋಸ್ತು ತಾತ್ವಿಕಾ ದೇವಾಃ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಿ ಪರಾಯಣಾಃ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗೇ ಪ್ರೇರಯಂತು ಭವಂತಃ ಸರ್ವ ಏವ ಹಿ. ನನ್ನನ್ನು ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಸದ್ಯೋ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಮೇಲೆ 4 ದಾರಗಳನ್ನಿರಿಸಿ ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗೋಣ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಆಪದ್ಬಾಂಧವನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಪ್ರತಿಸರ ದೇವತ ಪೂಜಾಂಚ ಕರಿಷ್ಯೆ. ಓಂ ಷಣ್ಣೋನ್ಧತ್ತಾಂತಸರ್ಜರ್ತಾಂ ಸ್ವಯಂ ಭ್ರಗ್ರೇಂ ತೇಂ ತಾಯ ನಾಗರಾಜಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಸಹಸ್ರೇಶಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಶೇಷಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಅನಂತಮಾವಾಹಯಾಮಿ. ಪ್ರತಿಸರ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಇದಮಾಸನಂ ಇದಂ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪ್ಯಾಮಿ, ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪ್ಯಾಮಿ, ಇದಮಾರ್ಚ್ಯಂ ಸಮರ್ಪ್ಯಾಮಿ. ಸರ್ವೋಪಚಾರಾರ್ಥಂ ಅಕ್ಷತಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಹರಿ ಓಂ. ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ವೇದಾಂ ವಿಶ್ವನಾಭಗ ಸ್ವಸ್ತಿ ದೇವೇ ಜನರುಣಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪೂಷಾಂ ಸರೋದಾತನ ಸ್ವಸ್ತಿ ದ್ಯಾವಾಃ ಪೃಥಿವೀಷು ಚೇತನಾಃ ಸ್ವಸ್ತೇಃ ವಾಯುಂ ಬಭ್ರಾಮಹೇ ಸೋಮಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಭುವನಸ್ಯ ಸ್ಪತಿಃ ಬೃಹಸ್ಪತಿಂ ಸರ್ವಗಣಂ ಸ್ವಸ್ತೇಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಆದಿತ್ಯಾಸೋ ಭವಂತುನಃ ವಿಶ್ವೇಃ ದೇವಾನೋ ಅದ್ಯ ಸ್ವಸ್ತೇಃ ವೈಶ್ವಾನರೋ ಸುರಗ್ನಿ ಸ್ವಸ್ತೇಃ ದೇವಾಃ ವಂತ್ರಿಭೋ ಸ್ವಸ್ತೇಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ರುದ್ರಃ ಪಾತ್ತಮಸಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಮಿತ್ರಾವರುಣ ಸ್ವಸ್ತಿ ಮಧ್ಯೆ ರೇವತಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೇಂದ್ರಶ್ಚ ಅಗ್ನಿಶ್ಚ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಇದೇ ಕೃಧಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಬಂಧಾಮನುಜರೇಮ ಸೂರ್ಯಾಚಂದ್ರಮಸಾಮಿವ ವನಥತಾಘ್ನತಾ ಜಾನತಾ ಸಂಗಮೇಮಹಿ ಸ್ವಸ್ತೇನಂತಾರಕ್ಷವೃಷ್ಟನಿಂ ಮಹದ್ಭೂತಂ ವಾಯುಸಂ ದೇವತಾನಾಂ ಅಸುರಘ್ನಮಿಂದ್ರಾಸಗಂ ಸಮತ್ಸು ಬೃಹದ್ಯಸೋ ನಾಪಂವಾರುಹೇಮ ಅಂಹೋಂ ಚ ಮಾಂಗಿರ ಸಂಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಾತ್ರೇಯಂ ಮನಸಾದಾಕ್ಷಂ ಪ್ರೇತಪಾಣಿಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಸುಸುಂ ಬಾಧೆ ಶುಭಯನ್ನೋಸ್ತು ಶುಭಗಂ ಶುಭಂ. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ದಿವ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಭಗವಂತನ ಪರಮಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಭಾಗ್ಯ, ಇದು ಭಾಗ್ಯ, ಇದು ಭಾಗ್ಯವಯ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ದಾಸರು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಆ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರಾಧಿಸುವಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆನಂದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳನ್ನು, ಬಾಂಧವರನ್ನು, ಮಿತ್ರರನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಭಾಗಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನಿಭಾಯಿಸೋಣ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಆಪದ್ಬಾಂಧವನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಇದು ಸ್ವಾಮಿಯ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಉತ್ಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದು ಭಾಗ್ಯ, ಇದು ಭಾಗ್ಯ, ಇದು ಭಾಗ್ಯವಯ್ಯ. ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದವನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ಸವ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ಅಲಂಕೃತರಾಗಿ ಭಕ್ತ ಕೋಟಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ಅಲಂಕೃತರಾಗಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಭಕ್ತ ಕೋಟಿಯನ್ನು ಕೃಪಾಪೂರ್ಣವಾದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಜ್ಜನರ ಸಹವಾಸವಾಗುವಂತೆ ಪರಸ್ಪರವಾದಂತಹ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರೇಮ, ಅನುರಾಗ, ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಭಗವದ್ವಿಷಯಕವಾದಂತಹ ಚರ್ಚೆ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿಯೇ ಉಂಟು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉದಾತ್ತವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಇಂತಹ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ತಾವು ಅಂದುಕೊಂಡು ಅಂತಲ್ಲ, ತಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಉಳಿದಂತಹವರು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಅಂದ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದಲ್ಲೇ
ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದನ ನಾಮ ಬರುವಂತಹದ್ದಾಗ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಸಜ್ಜನರ ಸಹವಾಸವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆಯೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದಲೇ ನಾವು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗ್ತೇವೆ. ಈ ಸಾಧನ ಶರೀರದ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ತಾಯಿಯಂದಿರು ನಮಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಲಗೈಗೆ ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿಯ ಮೇಲೆ 4 ದಾರಗಳನ್ನಿರಿಸಿ ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸಿದ ದೃಶ್ಯ. ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీవేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము. ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీవేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము. అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము. కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు. నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు. వలుద చక్రవాకాలు వనితకు చాలు. వలుద చక్రవాకాలు వనితకు చాలు. నీవు ఎలమి చక్రాయుధుడవు ఇద్దరికి తగును. ఎలమి చక్రాయుధుడవు ఇద్దరికి తగును. అహేడమానవర్ణేహోదృశం సమానాయ ప్రమోసి స్వాహ తన్నోగ్నేవర్ణసుద్రాన్ దేవసేడవయాశిష్టా యజుష్టో పండితమస్వజానో విశ్వాద్వేషాగం సుప్రమత్య స్వాహ తన్నోగ్నే మోభవతేనేది స్వాస్యావసోబ్జుష్టౌ అభయక్షుణావరణమ్రాణ విహిమృడిం సుహోనేది స్వాహ త్వమగ్నే అయాస్యాసన్మనసాయుధ అయాసన్ హవ్యమూచేయానో దేహి వే జగ్గు స్వాహ. ఓం భూ స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం స్వాహ ఓం భూర్భో స్వాహ. ఐదే నమగ్రస్థాః నమతే నమగ్రస్థాః సరస్వతే నమగ్రస్థాః దివసుదః ప్రాసావీః. ఓం భూః అతిభ్రోత్యుష్టాయాం స్యాం శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్కర్మాంగం లాజహోమం కరిష్యే. ఐతేన మునిస్వా నమతేన మునిస్వా సరస్వతేన మునిస్వా దేవసుదః ప్రసవ ఇమాం లాజాంతి ఆజ్యమవిగార్యాం. ఇమాం రాజానోపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంత సంభరణాం సభజ్ఞరణమన్యతాం. యన్నార్హిబ్రూదేజ్ఞో రాజానోపంతి దీర్ఘాయురస్తరేపదరేధంతాం. జ్ఞాతయోమస్వాహ ఉదాజిసా స్వైశోరోదీనాగం సేనాత్తర్జన్యశ్చ సుష్మేణోదస్థామృదాగం అను విశ్వామదత్తయా బలం ధారాధన్యాయవ అతిగాహే మహేద్భిషః. ఇమాం రాజానోపామి సమృద్ధికరణాన్మ తుభ్యంత సంభరణాం తదజ్ఞరణమన్యతాం. యన్నార్యుభ్రూదేజ్ఞో రాజానోపంతి దీర్ఘాయురస్తరేపదరేధంతాం. జ్ఞాతయోమస్వాహ
उदायुषा स्वायुषोदोहिदेनागुंसेनोत्पर्जन्यस्य शुष्मेण दस्थामृतागुम् अणु विश्वावदत्तया व्यन्धारावदन्या इव अतिगाहे महेद्भिषः इमां लाजानोपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तु संवरणां तदज्ञरणमन्यताम् यन्नार्युबब्रूते अग्नौ लाजानोपन्ति दीर्घायुरस्तरेव दरेधन्तां ज्ञातयो मस्वाहा उदायुषा स्वायुषोदोहिदेनागुंसेनोत्पर्जन्यस्य शुष्मेण दस्थामृतागुम् अणु विश्वावदत्तया वयं धाराधन्या इव अतिगाहे महेद्भिषः ओम भूस्वाहा ओम भोस्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम भूर्भुवस्वाहा अदे नमगस्थाः नमदे नमगस्थाः सरस्ते नमगस्थाः देवसदः प्रासाभिः ओम भूवद्वरत्युष्टायां स्यां तृणमासस्वाम्नः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमान्ते सर्वमन्तर्पदयात्रनात् प्रयास्तार्थम् अतो देवायति वैष्णवं करिष्ये तेन मुनिस्वा नमदेन मुनिस्वा सरस्वतेन मुनिस्वा देवदः ओम मतो देवाः मन्त्रतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधां स्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रयधानदेवरं समोढवस्वां श्रेय स्वाहा त्रीणिपदाभिचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्मान् पश्येतोः वृदानपश्यसि इन्द्रस्य जसखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा भसन् सूर्यः दिवि वचक्षुरादग्गः स्वाहा तद्विप्रासो पुण्यभोजार्ध्रभागं दत्सवन्दते विष्णोर्यत्रं पदग्गः स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भोस्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम भूर्भुवस्वाहा अदे नमगस्थाः नमदे नमगस्थाः सरस्ते नमगस्थाः देवसदः प्रासाभिः ओम भूः अतिविरक्तिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं कर्मसाफलयुक्तं पुरुष्टातन्त्रं करिष्ये ऐतेन मुनिस्वा नमदेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवसदः पृथिवा यतस्य कर्मणोत्तरीर्धं विद्यानहागरम् अग्न्यस्य सृष्टार्थं करोतु स्वाहा अग्नेः सुष्ठगते सुतावतावतीनां कामानागुत् समुद्रेत्रे स्वाहा अग्नेय स्वाहा अग्नेन्नराय स्वाहा अग्नेन्मदे स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नेः सुष्ठगते स्वाहा वास्तुपदे नमो वास्तुपदे स्वाहा यन्मात्मनाम् इन्दाभूदग्निस्तत्तमदाः जातवेदाविचार्षणे स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरात्रेन्द्र बृहस्पतिः पुनर्न्येश्वाग्वं दक्षात्मक्षो स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा सृष्टेभ्यः स्वाहा वेदन्दृष्टिः स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा द्योराध्यैः स्वाहा देवीभ्यः स्वाहा तनूभ्यः स्वाहा वृद्धिः स्वाहा समृद्धिः स्वाहा सरसमृद्धिः स्वाहा आश्रायुधमत्याश्रायुधं षट्कृमतिनोः कञ्चग्नि अतिरिक्तं कर्मणो छिन्नमग्नः पर्वान् पुण्येतकल्पयन् स्वाहा कृतार्तिरेद्यमान् स्वाहा यथोश्यसधिमे स्वाहा समिधस्तेजोस्तेजोमहिधैः स्वाहा यमस्यधिमे त्योर्मे बाय स्वाहा सूर्यस्धिमे चक्षुर्मे बाय स्वाहा सोमस्यधिमे चित्तमे बाय स्वाहा वायोधिमे प्राणान्मे बाय स्वाहा ब्रह्मणोधिमे बुद्धिमे बाय स्वाहा सप्तते यज्ञे समिधसप्तेः सप्तश सप्ताम प्रियाणि सप्ताहोत्र सप्तात्वा इति सप्तयो निरावृण स्वागतेन स्वाहा प्रदान विद्वानुष्टप्तेन पूर्णमाहुञ्जय मनसा प्रजापतिः स्वाहा अग्निर्भक्तं वेदिर्भक्तं देवर्भक्तं पतिर्भक्तं ओषधि वनस्पति गंधर्वा श्रेष्ठ भुक्तम अग्निजीर्णम वेदजीर्णम देवजीर्णम पृथ्वीजीर्णम ओषधि वनस्पति गंधर्वा श्रेष्ठ जीर्ण स्वाहा समन्तां भविष्यावतेन समादित्यै वसुभिः समृद्धिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवैरन्तां दिव्यं नभो गच्छतु यत्स्वाहा सप्तते अग्ने समिधस्सप्तैः सप्तश सप्ताम प्रियाणि सप्ताहोत्राः सप्तात्वा इति सप्तयो निरावृणस्वागतेन स्वाहा अग्निस्त्रिपदु वेदस्त्रिपदु देवस्त्रिपदु पृथ्वीस्त्रिपदु ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्ताम् ओषधि वनस्पति गन्धर्वा सृजतिप्यन्तां वेदक्षप्रदा महाप्रदामः साक्षीं सत्रिप्यन्ताम् अयतेनमुगस्थाः नुदेनमुगस्थाः सरस्तेनमुगस्थाः देहतः प्रासाभिः पवित्रं च पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा स सन्मे भूयात् स्वाहा प्राच्याहान्ति देवासुरामार्जयन्ताम् विष्णु सर्वसी पश्चिमता विष्णु सर्वसी प्राच्यां विष्णु सदनमति सर्वाण्यान् समूह्याम् ग्रन्थिं विसृज्य अद्भिः प्रोक्ष आप्यायन्त्वामिति ज्योतिम्
ಆಪ್ಯಾಯನ್ತ್ವಾಮಾಪವೋಷಧಯೋ ಮೃದಾಂ ಪ್ರಷಧಯಶ್ಚ ದಿವಂಗಚ್ಚತೋ ನೃಷ್ಟಿಮೇರಿಯ ಸ್ವಾಹ ಶುದ್ಧ್ಯಂತಾಂ ದೇವಸದನಂ ಭೂತಿಸ್ಮಾತೆ ಲಭತೆ ನಿತ್ಯಕಂ ಸರ್ವಯಜ್ಞಕೃತಂ ಭವೇತ್ ಅಗ್ನಿಮಾರುತಯೋದ್ಭೂತಿಃ ಆದಿತ್ಯ ಸೋಮೋ ನಮಃ ತ್ರ್ಯಾಯುಷಂ ಜಮದಗ್ನೇ ಕಶ್ಯಪಸ್ಯ ತ್ರ್ಯಾಯುಷಂ ತ್ರಿದೇವಾನಾಂ ತ್ರ್ಯಾಯುಷಂ ತನ್ಮೇ ಅಸ್ತು ತ್ರ್ಯಾಯುಷಂ ದೀರ್ಘಾಯುತ್ವಾಯ ಬಲಾಯ ಶತಾಯ ಶತಂಚ ವರ್ಷೇ ತ್ರ್ಯಾಯುಷಂ दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतंच वर्षे त्रयायुषम् आपोहिष्ठामयोस्थानभूत्यदादन मेहरणाय चक्षे आपोजनेधाजनः सत्यज्ञेतेजस्विनाहं तेजस्वी भूया समित्यज्ञवर्चस्विनाहं वर्चस्वी भूया समित्यज्ञरस्विनाहं अग्निस्तेजो दातु मयि मेधां मयि प्रियाम् इन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रियाम् दातु जोक्षसूर्यं दृशे यवदगान्मातोर्नवाः दुभ्राजमानसरसमध्या समावृभोरोहिदाक्षसूर्य प्रसन्नसापनातु ओं च मे सरश्च मे ज्ञपदे नमश्च यतेः न्यूनं तस्मै ते नमः बालकदम्बा च दम्बा सथी नम्बा पुष्पे नम्बा होत्रे नम्बा प्रत्यर्तो नमः कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा वृद्धात्मना वा भूते स्वभावादे करोमि यद् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथास्थानं यथासुखं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः भार निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः आज्यो भार निवेदयामि अग्निम् आदित्यं वगच्छ सर्वं श्री भूनीलासमय श्रीनिवासार्पणमस्तु। ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಕಲವನ್ನು ಕೂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಪಾದಪದ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿ ಕರ್ಮದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಾರಣ ಮಾಯರಂ ಆಲಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯ. ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅನ್ನಮಾಚಾರ್ಯ ವಂಶಸ್ಥರು ಒಂದು ಕಡೆ ದೀಕ್ಷಾವಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಾದ ಅರ್ಚಕರು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಎದುರು ಬದರಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು 2 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಘಟನೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಏನದು ಘಟನೆ ಅಂದರೆ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ 12 ಆಳ್ವಾರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದಂತಹವರು ವಿಷ್ಣುಚಿತ್ರ ಅವರ ಮಗಳಿಗೆ ಗೋದಾದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಂಶ ಸಂಭೂತಳ ತಾಯಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ 1000 ಆನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಸಖಿಯರಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆ ಘಟನೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ವಾರಣ ಮಾಯರಂ ಎಂಬುದಾಗಿ. ವಾರಣ ಅಂದರೆ ಆನೆ, ಆಯಿರ ಎಂದರೆ 1000 ಆನೆ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೊಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದಂತಹ ಗಜಮಾಲೆಯನ್ನು ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ನಮಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೊರಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ, ತಾಯಿಯನ್ನು ನಮಿಸಿ ಪುನಃ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ, ಅದೇ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಭೂದೇವಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಪುನಃ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂತಹ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ದಿವ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ಸವವನ್ನು ನೋಡುವ ಭಾಗ್ಯ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿ ವಾಹಿನಿಯವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಪರಮಾನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ.
ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ವೈಖಾನ ಸಾಗಮ ಹೇಳಿದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆಂದು ದೇಶದ ನಾನಾ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಬರುತ್ತಾರೆ, ಹರಕೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ದಿವ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅವರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತಹ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಇರುವಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ಮಿತ್ರರು ಎಲ್ಲರಿಂದ ಕೂಡಿದಂಥವರಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಪರಮಾನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಭಾಗ್ಯ, ಇದು ಭಾಗ್ಯ, ಇದು ಭಾಗ್ಯವಯ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಾವು ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಂದೇನದು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಂದೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಂದ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ ಮುಕುಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಯಾತ್ರೆ ತೀರ್ಥವು ನಿಂದೆ, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಫಲ ನಿಂದೆ, ಸತ್ಪಾತ್ರ ದಾನ ನಿಯಮ ನಿನ್ನದಯ್ಯ, ಧಾತ್ರಿಯೋಳು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ವೆಂಕಟ ವಿಠಲ. ಆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವುದು ವಿಚಿತ್ರ ನಿನ್ನದಯ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಅಧೀನ, ನೀನು ಕೊಟ್ಟದ್ದರಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ತೃಪ್ತರಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸು ದೇವಾದಿದೇವ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ನಂತರ ಬಿಡಿಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರು ಸ್ವಾಮಿಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಾ ಭಕ್ತರಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದ ಭಕ್ತರು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ನಮಿಸುತ್ತಾ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಆನಂದವನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದೋ ಈಗ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂಥ ಅರ್ಚಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು, ಸರ್ವೇಪಿ ಸುಖಿನಃ ಸಂತು, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಸರ್ವೇ ಸುಗುಣಶಾಲಿನಃ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పేరుల ముత్యాల
పెడಮರಲಿ ನವ್ವೀನೇ ನಮೋ